Este é o PSOL nas Redes, programa da Secretaria de Comunicação do PSOL que discute os assuntos mais relevantes do momento. Ju, o que temos hoje? Oi, Douglas. Este programa traz o bloco final da entrevista sobre a situação política na Colômbia. E também um bate-papo com Jaqueline Moll, que acabou de lançar o livro Em Defesa da Educação. Muito bem, vamos começar com Fernando e Maria Tereza falando sobre a Colômbia. Berna, é contigo. Acá em Brasil, a desigualdade também é absurda. Um país continental riquíssimo, que tem uma infraestrutura impressionante, pero na burguesia que é esclava do imperialismo, né? É seu sócio menor, né? Então, vivimos uma situação que Brasil é riquíssimo, né? E, ao mesmo tempo, seu povo cada vez mais pobre. Há miseráveis na calle de São Paulo, é uma verdadeira população. São Paulo tem 17 milhões de pessoas que vivem aí e 700.000, né, pessoas em las calles. Então, é uma coisa de louco. O Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, né? Um dos maiores exportadores para a China, Estados Unidos, Europa, e a metade da população do Brasil vive em inseguridade alimentar. ¿Te imaginas isso? Então, o preço da nafta é caríssimo e o Brasil está deitado em petróleo, né? Então, e o rol das mulheres nesta situação tem sido muito importante, né? Não como uma luta de minorias, mas uma luta antineoliberal, por comida, por casa, por saúde, educação. Te pergunto, o rol de França nisso tem um significado importante nesta luta? As mulheres têm cumprido também este papel, este rol? Sí, esa es una pregunta realmente bella además, cuando tú describes a Brasil, Bernadette, es lo mismo que Colombia, ¿no? Yo creo que en muchos sentidos somos países gemelos desde lados distintos de nuestra América, ¿verdad? Entonces, la desigualdad que tú relatas, la riqueza de posibilidades y la desigualdad del pueblo, es inaceptable, esas brechas son increíbles, ¿verdad? Y en muchos sentidos Petro puede ser ese primer gobierno de Lula, ¿no? Que rompe esa desigualdad y deja huella en las posibilidades de ser país distinto, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo contigo, es decir, estas paradojas de nuestros países en medio de un racismo y una dominación heteropatriarcal dramática, es increíble cómo en la pequeña escala las mujeres son las que generan la riqueza en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Las cuidadoras, las que mueven la economía popular, las que sacan adelante a los hijos. En Colombia, las historias de mujeres que son madres solteras es altísima, es decir, son países construidos desde lo femenino. Y la paradoja es que obviamente eso se contradice con esta narrativa oficial de nuestros países masculinos, el hombre, la empresa grande que trabaja y que saca adelante el país. Y no, el país lo saca a la pequeña escala del trabajo de esa mujer que se despierta a las 3 de la mañana para atender a sus hijos, para hacer almuerzo y para salir a trabajar. Y en ese sentido, Francia Márquez es una sorpresa. Es tan racista como Brasil, es tan heteropatriarcal con Brasil, y Francia fue una sorpresa. Francia es una sorpresa y el gran mérito en parte es ella. Es decir, hay que oírla para entusiasmarse, la fuerza, la claridad, la contundencia.
Y es ella expresada en el proceso histórico, ¿verdad? Volviendo al punto inicial. Ella materializa las luchas de muchas otras mujeres que como ella, en la pequeña escala de la minería, han sacado adelante sus hogares, ¿verdad? Entonces ella es una mujer con una fuerza. En las movilizaciones cuando estaba en el proceso electoral con Petro, muchas mujeres en las marchas llevábamos la banderita que decía: yo estoy votando por Francia, ¿verdad? Y en ese sentido fue increíble porque un momento, y qué pena, Bernadette, no sé si me desvío un poco la pregunta, un momento donde ella, cuando se hace el proceso de elección de Petro, quién iba a ser el candidato, la candidata por el pacto histórico, Francia queda de segundas. Petro la triplica, me parece, 3 millones de votos, quizás habría que confirmarlo, y ella saca como 900, que fue increíble, ¿verdad? Los votos de ella. Y hubo un momento en la discusión donde se empezó a decir: no necesitamos a Francia, es decir, Petro, todos los votantes de Francia van a votar por Petro. Entonces la narrativa oficial era: Petro necesita aliarse con alguien que le ayude a los votos de la derecha. Y muy inteligentemente Petro, respetando como un poco el acuerdo natural, la coloca ella de parte de la coloca ella, digamos, ella se gana el lugar de ser su fórmula presidencial. Y no hubo una cosa más exitosa que ella. Es decir, en las votaciones, frente al resto de los candidatos que tenían fuerza, como dice Fernando, la derecha en Colombia tiene fuerza real porque compra votos, pero también hay una narrativa que se nos ha contaminado a todos y todas, hiperideológica, de que esa es la solución a todos nuestros males y que la izquierda es un riesgo que nunca debemos tomar. Entonces, Francia, el resto de los candidatos eran candidatos relativamente débiles, pero lo que tenía Petro es que él podía hacer campaña y ella hacía campaña también. Los dos salieron a hacer campañas. Y en el momento de la definición de la segunda vuelta, Francia rompió la barrera de cristal que había, ¿no? Nos dijeron siempre: Francia ya alcanzó su límite, ellos no van a lograr más votos. ¿Quién va a poder votar más por esta gente si ya todos salimos a votar los que éramos? Y es decir, de una manera increíble, politizaron a la sociedad. Y yo sí creo que Francia, con su fuerza, con su manera de ser súper originalmente una mujer negra popular, está gobernando hoy y hizo campaña. Y yo creo que eso en el imaginario de Colombia y quizás en América Latina no se va a olvidar jamás. Es decir, tenerla ella ahí es increíble. Y las niñas y los niños que la ven a ella reflejada, el universo de posibilidad que se abre, de una niña de saber: yo puedo ser negra y puedo ser empleada del servicio y hoy soy vicepresidente. Es decir, eso es un efecto contundente en las posibilidades y en la imaginación de nuestros países. Entonces, sí, ella, Francia Márquez, es espectacular, espectacular. Una sorpresa maravillosa. É empolgante te escuchar, porque nosotros nos quedamos emocionadas aquí, porque las mujeres mães solo, como llamamos aquí en Brasil, tienen sido también un rol muy importante en las luchas, en la resistencia, en la pandemia, en su organización también. Pero estamos muy aquí aún, né, de la situación colombiana. Pero para terminar, porque ya me pasó el tiempo, porque está tan buena la charla que me pasó aquí, pero no puedo dejar de encerrar con una pregunta, Fernando, sobre la cuestión de los militares, las bases y el imperialismo, ¿no? ¿Cómo están en eso? No inicio del gobierno Petro, él echó una parte de la oficialidad del ejército, de las Fuerzas Armadas, y esto repercutió muy fuerte en Brasil, porque en Brasil nunca se fue hecho una prestación de cuentas con los sectores militares, ni después de la dictadura de Brasil, cuando hubo una concertación, en verdad, ¿no? Y eso se reflejó ahora lo intento de golpe contra Lula en el inicio de su gobierno. Por detrás también había militares. Entonces, ¿cómo está eso en Colombia? A ver, es complejo, ¿no? Ese es un territorio que siempre ha sido como vedado para
para la sociedad civil, dijéramos, para los sectores civiles que no están metidos en el tema militar. Yo creo que ahí hay como que ver dos cosas. Hay una tradición en las fuerzas militares colombianas de dependencia de los Estados Unidos, es decir, su doctrina, la cuestión antiinsurgente, la postura anticomunista, antipopular. Esa ha sido, dijéramos, como la constante. Ahora, también hay que ver como varias cosas. El primer elemento es que ha habido independiente de que no es de la profundidad que se necesita todavía, pero sí ha habido unos avances, dijéramos, en el marco de la Justicia Especial para la Paz, que es la justicia transicional que nace del Acuerdo de Paz de La Habana. Ha habido unas investigaciones que están, dijéramos, tocando los sectores más reaccionarios de las fuerzas militares, independiente de que no se ha llegado a los altos niveles todavía, pero todo indica que se va a llegar allá, más aún con las declaraciones que da el jefe paramilitar Mancuso en los últimos, no sé, hace unas semanas, donde corrobora lo que todo el mundo sabía, que había un contubernio, había una complicidad entre los paramilitares, estructuras armadas y empresarios y una cantidad de gente de la derecha. Entonces, creo que ese es un elemento que ayuda, dijéramos, como a depurar en cierta manera un poco la fuerza militar. También es importante notar que dentro de las fuerzas militares no todo el sector, dijéramos, no es un bloque monolítico. Y allí llama la atención unas investigaciones que se han hecho en los últimos 3 años, donde una tesis en la Universidad Javeriana que hace una encuesta muy amplia, una encuesta como a 5.000 oficiales. Y ahí llaman la atención en esa encuesta dos cosas. La primera es cómo se ubica usted políticamente, una encuesta anónima. Y el 90% de los militares oficiales dice, yo soy de centro. Y cuando le preguntan, ¿está usted de acuerdo con la paz? Cerca del 94% de los militares dicen, sí, estoy de acuerdo con la paz. Y cuando le pregunta, ¿hay necesidad de hacer reformas en el país? Casi que el 97% dice, sí, estamos de acuerdo con hacer reformas en el país. Es decir, que ahí hay unos elementos que hay que mirar con más detenimiento y habría que pensar si las fuerzas militares también ha habido ciertos cambios. Es decir, no digo que sean fuerzas de izquierda ni progresistas ni nada de eso, pero que sí hay una serie de matices que nosotros no hemos visto suficientemente, no hemos analizado suficientemente. Ese es un elemento. El primero es que son de derecha, el segundo es que tienen una formación de derecha, el segundo es que tienen algunos elementos de transformación que se han venido dando lentamente en la composición de la oficialidad militar. El tercer elemento es que cuando Petro llega y saca es decir, echa a un lado una generación de oficiales, permite que surjan y que lleguen otros oficiales. Es decir, es interesante la participación de mujeres en altos cargos militares, por ejemplo. Y también creo que el discurso y la manera como Petro ha manejado el sector militar ha sido muy interesante porque está hablando, le dijéramos, de cuál es el rol de las fuerzas militares, el rol constitucional de las fuerzas militares en el desarrollo del país y en la visión, dijéramos, de lo que debe ser la república. Creo que hay como unos elementos interesantes, lo que no quiere decir que los Estados Unidos no tengan incidencia fuerte en las fuerzas militares, en su doctrina, y que hay sectores profundamente reaccionarios dentro de las fuerzas militares y de policía, es verdad. Ahora, también yo pienso que en la medida en que se va viendo una dinámica social de transformación y donde se está discutiendo fuertemente el deber ser de la estructura militar en el país, pero además qué tipo de república aspiramos, qué fuerzas militares necesitamos, para qué país, cuando se da esa discusión permea a las fuerzas militares. Y yo creo que ahí también se abre una oportunidad. Es decir, que el momento es un momento muy interesante. Yo no estoy diciendo que han cambiado las fuerzas militares y que son de izquierda y que son progresistas, pero sí estoy diciendo que no es inamovible esa realidad y que de la manera como se plantea el juego político, hay posibilidades, dijéramos, de generar incidencia. También es interesante el peso del proceso de paz al interior de las fuerzas militares, porque es que una cosa es discutir con una fuerza militar que está cerrada como bloque enfrentando una guerra interna, y otra cosa es discutir con una fuerza militar que ya no tiene un enemigo interno directo. Entonces, ahí dijéramos que hay unos cambios que se podrían aprovechar en función
de aclimatar una situación, dijéramos, democrática y de posturas democráticas al interior del ejército. Es una apuesta que está en juego y allí, por supuesto, no juega solamente el gobierno, ¿no? Ahí también juega la derecha y todo el peso que tiene de su tradición y de su formación reaccionaria. Los Estados Unidos, yo creo que es importante aquí no perder de vista eso, dijéramos, la realidad geopolítica internacional hace que los Estados Unidos, cuando sienten que su dominio está debilitándose en el resto del mundo, que no han ganado una guerra hace 30 años, de todas las que se han metido, la tentación de consolidar su patio trasero es mucho más fuerte. Entonces, dijéramos que hay como son factores que hay que tener en cuenta, pero la realidad no es una realidad estática, sino que es una realidad muy fluida, y yo creo que ahí el gobierno ha jugado inteligentemente, es decir, el nombramiento de este ministro de Defensa viene de una tradición en contra de la corrupción en Guatemala, que tiene un reconocimiento importante, que además es un hombre que le habla a los militares, que es un tipo respetado. Nadie puede decir que es un hombre corrupto, que es un tipo oscuro, que tiene problemas de derechos humanos. Todo eso son elementos que juegan. Y también es importante el discurso que está echando Petro permanentemente en los cuarteles militares. Si uno le hace un seguimiento a Petro en todas las intervenciones que hace en las actividades militares de graduación de oficiales, de promoción de cadetes, actos militares en ciertas fechas nacionales y patrias, el discurso es un discurso muy inteligente que llama a los oficiales, dijéramos, al compromiso con la democracia, al compromiso con el país, a que los oficiales son los garantes, dijéramos, son los oficiales de ser garantes de las reformas y de las transformaciones sociales. Creo que son elementos que hay que tener en cuenta. Y el otro aspecto es que en los cargos clave de seguridad a nivel nacional, es decir, en la inteligencia colombiana, en la UNP, que es la Unidad Nacional de Protección, que es la que se encarga, dijéramos, de los escoltas y todo esto, en Migración Colombia, que es la que se encarga de todo el tema de migrantes, en diferentes cargos de mucha importancia en cuanto a seguridad. Los altos cargos que ha puesto son exmilitantes del M-19, que llevaron también militantes de esa organización que están, dijéramos, tomando espacios allí. Por supuesto que eso es un debate, porque allí viene la otra discusión. Una cosa es estar en el gobierno, otra cosa es tener el control del Estado. Entonces dijéramos que es interesante, son factores para tener en cuenta en la realidad que se está viviendo. Yo dejaría por allí, es un tema complejo. Creo que ahí hay una pugna en pleno desarrollo por el manejo de lo militar y de lo policial, que además es una demanda ciudadana, dijéramos, de democratizar y de civilizar las instituciones militares en función de la democracia colombiana. Muy interesante o que usted plantea, Fernando, María. La voluntad nuestra es continuar la charla por toda la noche, porque cada pregunta y cada respuesta demanda otras cuestiones que gostaríamos de seguir. Mas infelizmente o tempo se foi. Então, agradeço a ustedes, né, a ti, Maria, um prazer conhecer-te hoje. Já somos, de minha parte, já sou amiga desde a infância, pero a minha é muito antes de la tua. E Fernando Reverte, com certeza uma pareja que mostra que a militância é fundamental para construir com amor a sociedade que nós queremos, não a violência, a desgraça do capitalismo, pero temos muita riqueza, né, humana para cambiar a sociedade. É verdade, o imperialismo está na fase muito grave de sua existência, imperialismo norte-americano, né? Vive uma guerra, se meteu na guerra de seus sonhos, onde não perde nenhum soldado e dona dinheiro, inversões de todos os países da Europa para a OTAN financiar sua indústria bélica. Mas, por outro lado, também acelerou todo o projeto China, Rússia e multipolar que foi lançado em fevereiro do ano passado,
e o dólar está se desfazendo, né? As sanções contra a Rússia, na verdade, estão em contra a economia norte-americana, né? E isso vai a poner o governo norte-americano a mirar novamente seu pátio traseiro na América Latina. Já está sendo com a Bolívia, com a Argentina sobre o lítio, vai estar sobre a Amazônia no Brasil, as bases em Colômbia, né? Tensionando a Venezuela, não, sigue, né? Venezuela, Cuba, os países, financiando a direita e a ultraderecha. Então, temos que estar cada vez mais juntos, luchando por uma América Latina independente, que pueda cumplir con los sueños de Guevara, con los sueños de todos los revolucionarios que lucharon por esta América unida y revolucionaria. Un beso grande a ustedes, no sé si quieren dar saludos de despedida. Disculpame el portuñol terrible, hace mucho que no voy a ningún país, pero voy a Colombia este año, con certeza, para ver lo que pasa en ese país. No, de verdad, muchas gracias por la invitación y a través tuyo, pues a todos y todas y todos los que acompañan a Colombia. Sin lugar a dudas, el corazón es común y creo que hay que seguir tejiendo. Y creo que lo que hay que construir siempre es la esperanza. Yo siento que lo que la derecha ha logrado en nuestros países es quitarnos la posibilidad de imaginarnos distintos, ¿verdad? Es decir, somos capaces de imaginar más fácilmente el fin del mundo, que llegaron los extraterrestres o que se acabó el mundo, antes de imaginarnos una sociedad distinta de la que somos hoy. Entonces, la invitación siempre a todos y todas aquellos que nos consideramos capaces de pensar y de actuar sobre un mundo distinto, es que los sueños no nos dejamos robar, que seguimos soñando colectivamente esa América inspirada siempre en las posibilidades de ser justa, de ser digna, de ser feminista, de ser libertaria. Entonces, de verdad, muchas gracias por la invitación y tú y todos los compañeros y a compañeras y compañeros súper invitadas a Colombia, que suban aquí a la montaña Bogotá y les podamos dar un abrazo personalmente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, María, Fernando. No, muy emocionado de hablar con ustedes, de volverte a ver. Muy interesante. Creo que el momento es un momento, dijéramos, una nueva oportunidad que se abre para América Latina. Creo que es muy importante hacer una reflexión sobre la anterior oleada, sobre qué errores cometimos, sobre qué aciertos tuvimos, sobre qué cosas debemos profundizar. Y por supuesto con la realidad de cada país, pero también entendiendo que hay cosas que son comunes. Y el elemento fundamental es el mundo está cada vez en una situación más compleja. Y la realidad de esta oleada, segunda oleada en América Latina, el mundo es mucho más complejo que cuando fue la primera oleada, mucho más peligroso, los retos son mucho mayores y la agresividad del imperialismo y de sus lacayos europeos, pero además de las burguesías, yo diría oligarquías, porque es que aquí no tenemos, de pronto en Brasil hay burguesía y en México, pero en el resto de América Latina tenemos unas oligarquías. Entonces, unas oligarquías de cipayas y lacayas de los Estados Unidos es una realidad muchísimo más compleja que la primera oleada. Entonces, el llamado es a que evaluemos con cabeza fría esa primera oleada y qué podemos mejorar en esta segunda. Y creo que también es importante tener claro que para hacer revolución necesitamos cabeza fría, necesitamos fuerza en el brazo, porque sin fuerza tampoco vamos a poder hacer las cosas, y fuego en el corazón, pasión para hacer la revolución. Isso. Beijo grande. O pessoal na rede fica muito honrado com a presença de vocês, é um honor, um prazer, né? E vamos fazer outros encontros, com certeza. Está bien, estaremos atentos. Um abraço. Abracito. Agora, o tema do Pessoal nas Redes é educação. Confira a entrevista que a Berna fez com a docente da URGS, Jaqueline Moll.
Olá, estamos aqui com a professora Jaqueline Moll, que está lançando um livro sobre educação essa noite. Ela vai falar para a gente sobre as dificuldades que nós estamos tendo sobre esse tema aqui no Pessoal nas Redes. É um prazer te receber, Jaqueline. Esse é um programa que é visto pelo conjunto da esquerda, apesar de ser um programa do PSOL. Eu sou da secretária nacional de comunicação do PSOL e temos esse programa que tem sido visto em todo o país. 2 semanas atrás, inclusive, na América Latina está sendo reproduzido. Então, para nós é um sucesso e é uma honra estar, com esse programa. E também te receber, ainda mais numa noite como essa, tu dá um espacinho aí para gente para falar sobre educação. O governo Lula tem acertado muito na política externa, principalmente sobre a América Latina, a constituição do bloco, a política internacional. Nós teríamos que ter uma educação, um projeto de educação que se coadunasse com um projeto de América Latina unida e sem fronteiras, econômicas, sociais, culturais. No entanto, o Ministério da Educação tem sido um ponto de inflexão ou fora da curva, nesse governo. Tanto a questão do revoga-nem, do ensino médio, que é um ponto crítico, uma herança maldita que nós recebemos, como também em relação à composição do próprio Ministério. Ano que vem é um ano que vai ser renovado o Plano Nacional de Educação, então nos preocupa que projeto teremos de educação pela frente e como a comunidade universitária e da educação tem visto esse processo e pensa tentar reverter esse quadro que não tem nada a ver com o que a gente construiu até aqui, não, conjuntamente. Então, primeiro dizer que a alegria é minha, Acho que o PSOL compõe esse conjunto de esperanças que tem a ver com a organização da sociedade civil, com os partidos, com os sindicatos, com esse jeito de dizer que um outro mundo é possível, Berna? Que é a nossa luta de 40 anos juntas, da mesma universidade somos. Então, dizer que é uma alegria estar aqui, E aí entrar no tema. Eu penso que a base desse diálogo é o entendimento de que o projeto de educação revela o projeto de nação. Se nós tivemos um golpe em 2016, e tivemos um golpe hoje, juridicamente está claro, uma ruptura na ordem democrática, uma presidenta democraticamente eleita, honesta, que foi tirada do poder. Esse golpe teve várias dimensões, mas, do meu ponto de vista, a mais estrutural foi o golpe contra a educação pública. Nós vínhamos numa agenda, não sem tensionamentos, eu tive 9 anos no MEC, mas nós vínhamos numa agenda expansiva. Ficamos 4 anos discutindo o Plano Nacional de Educação, era de 2010, o plano do Fernando Henrique Cardoso de 10 anos, que não era ruim, mas que não tinha financiamento, Ficamos 4 anos discutindo com o Congresso Nacional, de 2010 a 2014, que é o ano que sai o plano nacional, e com metas e estratégias em todos os níveis e modalidades da educação. E, bom, eu trabalhei diretamente na educação integral, enfim, fui a diretora da primeira diretoria de educação integral que o Ministério da Educação teve, fizemos um programa chamado Mais Educação, que chegou a 7 milhões de estudantes, 60 mil escolas, quase 1/3 das escolas da rede, com dinheiro direto na escola, com construção de autonomia, construção de identidades locais, com projetos pedagógicos que, embora tenham uma base comum, porque sempre tiveram e é preciso, e esse também é o papel da educação pública, uma base comum de conhecimentos, saberes, experiências, porque somos um país, Claro. Queremos ser uma nação democrática, independente, também com elementos da vida territorial, local, das identidades, das escolas, das suas comunidades. Esse programa deu, inclusive, origem a outras coisas muito importantes. O Brasil tem problemas sérios, estruturais, de reprovação de jovens. Então, assim, nós temos mais de 1 milhão de jovens entre 15 e 17 anos retidos no ensino fundamental, que deviam estar no ensino médio. Ele dá, então, origem ao programa Trajetórias Criativas, dá origem ao ensino médio inovador, que compôs, lá em 2013, 12, 13, 14, um grande pacto nacional pelo fortalecimento do ensino médio. Havia um pacto pela alfabetização, programas de educação de jovens e adultos. Tudo isso foi interrompido pelo golpe.
Então, eu acho que o primeiro elemento que nós não podemos perder de vista nessa disputa que está posta é que o grande golpe que foi dado na sociedade brasileira foi dado na educação pública, na escola pública e na universidade pública, né? Entendendo aqui toda a expansão que vinha acontecendo de institutos e universidades. Bom, o que é que está posto depois de todo o pandemônio que vivemos nos anos desse último governo, né? Vamos entrar aqui, mas são anos de desmonte absoluto do Ministério da Educação, não só de políticas, mas da própria estrutura do Ministério. Nós vamos retomar o governo e, infelizmente, não conseguimos enxergar na composição atual do Ministério da Educação nem os reflexos, né? Nem ruídos daquilo que tinha sido a agenda construída nos anos anteriores, né? A ponto de que se lança, por exemplo, o presidente Lula lançou há poucos dias um Programa Nacional de Educação Integral, nenhuma referência se faz ao que tinha sido construído recentemente. O livro que a gente está lançando hoje, Em Defesa da Escola, as Pedagogias da Educação Pública na Luta pela Democracia, recupera essa trajetória da educação brasileira. As escolas Parque de Anísio Teixeira, os CIEPs de Darcy Ribeiro e Brizola, os ginásios vocacionais de Marianildo e Marcelane, a luta pela educação pública de Florestan Fernandes e as experiências que o Brasil foi fazendo e que são sistematicamente enterradas, silenciadas, em nome de algo modernoso que responde aos interesses do mercado. Então, o que é que nós estamos assistindo, né? De modo muito acelerado, o que eu vou chamar aqui de empresariamento da educação. Cada vez menos tu tem professores concursados, cada vez menos tu tem a relação com as universidades na formação inicial e continuada, né? Cada vez mais se expande um mercado de educação superior que nos assusta, porque dali não saem profissionais qualificados para lidar com os problemas complexos da educação pública. Então, o que está posto é isso. Quer dizer, nós temos... A educação sempre foi uma pedra de toque nas rupturas democráticas que o Brasil viveu. Se nós vamos lá para 37, no Estado Novo, havia um movimento de organização. 32, o grande manifesto pela educação nova, estava lá Anísio, estava lá Fernando Azevedo, estava lá Pascoal Leme. Eram, enfim, alguns inclusive mais conservadores, que entendiam, eram progressistas, liberais, conservadores, mas que entendiam o lugar da educação na construção de um projeto nacional. Em 64, o golpe na educação foi total, porque nós tínhamos uma lei de diretrizes e bases de 61, recém-aprovada, um plano nacional de educação, que era o primeiro de 62, nós tínhamos uma grande campanha de alfabetização, que nada mais nada menos que Paulo Freire coordenava. Tudo isso foi enterrado com o golpe, silenciado. E agora, nessa reconstrução democrática, que eu vou marcar assim, desde 88, desde a Constituição, nós, enfim, construímos como sociedade, com os movimentos sociais, com as universidades, com as escolas, um grande movimento para pensar a educação pública, que desemboca no plano nacional, mas também nas diretrizes da educação básica, em muitos programas. Tudo isso foi soterrado pelo golpe e, infelizmente, não foi recuperado ainda nessa retomada democrática. Onde é que está a esperança? Nós vamos continuar trazendo a público, né? Tu dissesse bem, uma expressão muito clara dessa tensão é o novo ensino médio, né? Que é claramente um subterfúgio, um jeito de barrar a entrada dos jovens na educação superior, dos jovens que vêm de escola pública. Deixa eu te interromper rápido. Eu digo para minha amiga, nossa amiga Neiva Lazarotto sempre, eu digo, é a maneira de acabar com a lei das cotas sem mexer uma palha na lei. Eu acho que não é nem coincidência histórica, o próprio ministro da Educação, o ministro, então, deputado, que apresenta a ação de inconstitucionalidade contra as cotas, é o mesmo que, então, ministro faz a reforma, implementa a reforma do ensino médio. Porque, lógico, se não foi possível barrar a entrada do povo, né, enfim, com toda a sua diversidade na universidade, nós, então, fazemos uma tranca no ensino médio, né? Eu tenho chamado o ensino médio, a reforma, de calote educacional. Porque, em que pese toda essa falácia sobre querer melhorar a qualidade, ter notas melhores, no Rio Grande do Sul, uma análise rápida da proposta curricular diminui o tempo desses jovens no português, na matemática, na história. Quer dizer, história, geografia, filosofia, inclusive passam a ser escolhas, possíveis ou não. E não é possível que a gente deixe isso acontecer, né? É cruel com os filhos das classes populares.
esse entendimento de que o projeto de educação é a base do projeto de nação. E essa luta que a gente vai continuar fazendo com os jovens, né? Temos pelo país afora comitês da luta, né, contra a reforma. Aqui no Rio Grande do Sul, coordenado pela querida Neiva, uma professora da vida toda. Fomos contemporâneas da escola normal, então somos companheiras de muitos anos. E eu não vou deixar nunca de falar nós não vamos silenciar. Evidentemente que a gente entende o avanço imenso que é o governo Lula. O governo Lula significa a vida, a continuidade da vida para os povos Yanomamis, e tudo isso já valeu a nossa luta, mas nós temos que fazer a luta pela educação pública. A escola pública não pode ser um puxadinho da escola privada, a educação não é um ambiente de negócios, ela é um direito que tem que ser exercido e que tem que ser cobrado permanentemente das autoridades. Então é esse o debate, é essa luta, é por isso que a gente segue vivendo e estamos juntos. Muito obrigada, minha querida. Que agradeço. É importante as tuas palavras, porque tu faz um resgate histórico da educação. Nós não começamos agora, né? É necessário lutar pelo direito a sonhar por um país melhor. É isso. Né? Um país rico, continental, tem uma importância e um peso na América Latina, um peso que o próprio governo do Lula está conseguindo dar com retomada de relações internacionais, de espaços econômicos, de espaços culturais, espaços políticos, né? De solidariedade, de outra visão geopolítica. E isso não tem uma correspondência naquilo que é base para formar uma nação, que é a educação. Não cabe um projeto colonial. O que nós temos aí é um projeto colonial, assim, o que a Inglaterra fez, então a gente faz uma cópia mal feita, porque nós nunca tivemos as condições objetivas para a educação do povo que tem que ser construídas. Então nós vamos continuar lutando. Para ser uma nação soberana é preciso ter uma educação também soberana. E esse é o debate que nós estamos fazendo. Com certeza. Obrigada aí. Então, com vocês, pessoal na rede, teve a presença dessa mulher maravilhosa, né? E agradecemos mais uma vez a presença dela aqui. Assim termina mais um programa Pessoal nas Redes. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Até mais!